तारातल्ला गोरागाचा रोड पर वाक़या ईस्टर्न रेलवे क्वार्टर में आबाद तकरीबन 35 फैमिली को इस वक्त शदीद परेशानी में मुब्तला होना पड़ा, जब दिन के करीब 10:30 बजे रेलवे पुलिस एहलकारों ने वहां आकर उनसे जगह खाली करने की बात करी। बताया जा रहा है कि इस दौरान रेलवे एहलकारों ने उनके सामान को भी निकाल बाहर किया था। ताहम इस वाक़े के बाद वहां आबाद फैमिली ने सड़क पर काफ़ी देर तक मुजाहरा भी किया। বাচ্চা হয়েছে আপনার তা এখন এই রোদের মধ্যে আর কোনো জায়গা পাচ্ছেন? পুলিশরা দেখেছে যে বাচ্চা আপনার নামটা বলুন একটু। प्रियंका मंडल। उसी में तोड़ तार के उसी में सब सामान वामान है, हम लोग के निकाल दिए। हम लोग कितने बजे निकला है? इतने बच्चा है छोटा छोटा लो के रास्ता पर बैठे हैं। तो अभी रेल क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे, हम लोग के रास्ता पर छोड़ दिए हैं। अब वोट देने के लिए दौड़ के आएंगे कि वोट दीजिए वोट दीजिए। अभी कहाँ गए नेता लोग? हम लोग के रास्ता पर दे दिए हैं। लोग को ध्यान द्वार कुछ नहीं है, सब আমাদেরকে 7 দিন আগে নোটিশ দিয়েছে। আমাদের কেউ বেটা ছেলে ছিল না, সব বাইরে বাইরে ছিল। আজকে হঠাৎ 2 দিন আগে এসছে বেটা ছেলেরা, সব দেখেছে। আজকে হঠাৎ এসে তোর ভাঙ লাগিয়ে কারা দিয়েছে করেছে? ওই রেলওয়ে বালারা। আচ্ছা, এই যে রেলে যে কোয়ার্টারে আপনারা থাকতেন কতদিন ধরে আছেন? তো অনেক 60-70 বছর হয়ে গেছে। আমার শ্বশুররা এখানে থেকে মরে গেছে, আমরা এখানে বিয়ে করে এসেছি, এইখানে বাল বাচ্চা হয়েছে সব। এখন কি বলছে, ওরা থাকতে দেবে না? না, আমাদেরকে ঝুপড়ি ছিল, আমাদেরকে বলেছে রেলওয়ে ওয়ালাদের যে ঝুপড়ি সরিয়ে আপনারা বিল্ডিং এ ঢুকে যান। আচ্ছা, হ্যাঁ, আপনাদেরকে কিচ্ছু হবে এটা না। কতদিন আগে বলেছিল? ওই 2011। তারপর আজকে আবার কি করলেন? আবার হঠাৎ এসে ফোর্সগুলো ঢুকিয়ে সব সামানপত্র ফেলে আর তোর ভাগ লাগিয়ে দিয়েছে। কত ফ্যামিলি ছিল এই ফ্ল্যাটে? 35টা ফ্যামিলি। তাদের কি সব বাইরে বার করে দিয়েছে? সবাইকে বাইরে বেরোয়। দেখুন না, সিজারের বাচ্চারা সব আছে, সবার সিজার সব ऑपरेशन करा हुआ फैमिली है, सब पेट कटा सारा। अभी क्या बोल रहे हैं ये लोग? जगह देगा कोई ना ऐसे उठा अभी दिया? तो कुछ नहीं बोल रहा है। हम लोग ऐसे बैठा हुआ है। आपका नाम बताइए।